Welcome to Rohingya English Learning Club. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja sayum ara Rohingya zubanar abori hor inore horofurloi milayore kenguri fore enanore sayum. Bismillahirrahmanirrahim. Rohingya zubanar tin sabak. A afar a, ba afar ba, pa afar pa, ta afar ta, tha afar ta, ja afar ja, sha afar sha, ha afar ha, ha afar ha, fa afar fa, da afar da, da afar da, ra afar ra, ra afar ra, za afar za, sa afar sa, sha afar sha, ka afar ka, ga afar ga, la afar la, ma afar ma, na afar na, wa afar wa, kinawa afar wa, ya afar ya, kinaya afar ya, nga afar nga, naya afar ya. আশা করি অনরা ব্যাগুলোনে নিজর জুবানর এলমরজু খেয়াল রাখিবা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।